सर केबल ड्रायव्ह आसलो पळय तुमचो, तुमी डेडलायन दिल्ली 31 जानेवारी पर्यंत. सो हेजेर तुमकां कितें म्हणणें आहा पळय? आमी डेडलायनाचेर शुअर आसा, पूण कितें जालें एकट्याची कंप्लेन आशिल्ली उजो पेटलो. तो शेखर नायकान ताजो इंटरव्यू घेतला तूं पळय, डेली येवन RTI बीन मागतालो आनी एकट्याच्या तकलेर तो ते सिग्नल पडले पळय, ते चारूय केबल आशिल्ले पळय, तो पोल आतां आमी खंयतले काडटात ओल्ड पोल. अंडरग्रावंड जाले की आमी ते ओल्ड पोल काडटात, तितलेच आमी काडल्या. ओके. बट आमी 31 डेडलायनार आमी शुअर आसा, बाकीचे आमी कांय काडूंक ना. थंय पळय जे काडपाचे आहा ओल्ड पोल, म्हणजे अंडरग्रावंड जाला, ते ओल्ड पोल काडटा न्ही पात्रांव, तेन्ना वायरी काडपा नाका, ती वायरी काडल्या. आनी ताजेर पळय ते 4 सिग्नला कडेन तूं म्हापशे शेखर नायकाचोच व्हिडिओ आहा आमचे, आनी ताका हांवें आपयले तांकां, ते कोण आपलो न्हय तुजो न्हय केबल करपाक लागले. कोणूच हांवें फोटो सुद्दां काडला तो, ताका विचारले तो म्हणटा केबल आपलो न्हय, आयडेंटिफिकेशन ना केबलाचें. आतां तो तकलेर पडला पळय पोल, तो आमचे कडेन आयला, हांवें ताका केबल दाखयला. कोणाचे तकलेर बीन पडूंक जायना न्हय, आनी स्टेबिलिटी जाय पोलाची. आमी 31 वी हॅव टोल्ड देम 31. पूण कोणाचे तकलेर आनी खंयचे पळय आमचे पोल ओल्ड आसा ते काडटा न्ही पात्रांव, तेका लागून ते केबल काडटा. आफ्टर 31 इट विल बी कटिंग स्टार्ट ड्रायव्ह. ताणी लायसनां घेतली आनी खंय लायसनां आसा जाल्यार वी वील नॉट कट. तुमकां पडटा GIS घेवंक जाय, GIS टॅगिंग करूंक जाय त्या पोलाक, केबल आपलो घालूंक जाय, ते केबलाक तांचें नांव आसूंक जाय, आनी तशें बंच बिंच उपकारना. करप जाल्यार आमी कित्याक हें करतले. आनी फर्स्टाक दिलां न्ही. बरें परवा हायकोर्ट हियरींग आसा न्ही, हायकोर्टान तांकां स्टे दिल्यार जालें, नाल्यार मागीर वी हॅव टू कट. हायकोर्ट जर सांगता कट कर म्हणून सगळे सद्या हो मामलो म्हणजे हो सगळे इशू कोर्टान आसात. बट तुमी कोर्टान इशू ना, कितें तें रॉंग आहा. कोर्टान इशू ना, कोर्टान इट वील कम ऑन वेनसडे. हय, केबल असोसिएशन आहा पळय ते आतां कोर्टान गेलेले आहा. दे आर गॉन इन सम अदर पेटिशन आनी कोर्टान एज पर माय नॉलेज दे हॅव टू गो इन अ सूट. ते सुटान बीन वचूंक ना, ते खंयच्या तरी पेटिशनान गेल्या वीच हॅज बिकम इन प्रोसिजर्स अशें म्हाका दिसता. ओके. मागीर हे जे इंटरनेट प्रोवायडर आसले हे कितले पे करताले सर? तांकां हांवें आतां लिस्ट मागले, ओदो तुवें लिस्ट मागले, दिले ताणें तुका? तूं तांची नांवां तरी जाणा कोण प्रोवायडर आहा म्हणून? म्हाका लिस्ट मागले मरे, 10 फावटी दिवंक ना मरे तांणी. लिस्ट दी, सांग मरे, हांव नोटीस इश्यू करता मरे तांकां, आमकां दी म्हणून. दे आर नॉट आपले न्हय तुजें न्हय अशें चालू आहा. तोडले की हितून येता ग्रुपान, थंय येना थंय पयले कोण आयले थंय. मागीर कितले म्हणून पे करताले सर ते हरशी? ते पयले हांव नको कितें पे करताले, दॅट वॉज अ डिफरंट एक्ट. तो केबलाचो एक्ट डिफरंट आशिल्लो, ताका हाका पावत आशिल्ले कोणाक कलेक्टराक. इन 2020 दे हॅव पेड, आफ्टर दे हॅव नॉट पेड. ओके. आनी एक सर विचारपाचें आसलें, आतां ते दिवपाक तयार, ते म्हाका म्हणटा फाटले आमी कित्याक पे करूंक जाय, दे हॅव टू पे वीथ फायन. 4 वर्साचे पे करचे पडले तांणी. ते म्हणटा आमी नाशिल्लेच तेन्ना, हें आतां कोण प्रूव करतलो म्हणून ते 50 crores एकट्या कडेन वदळ उलयता, तेजे कडेन 40,000 कस्टमर आहा मरे, तो एक दिना मरे पयसो. ओके ओके. सर हे आतां केबलाचें जालें, जे ते तुमचेच पोलाचेर ते एडवर्टायजमेंट बोर्ड्स आसता, तेंचेर तुमी काय म्हणना? एडवर्टायजमेंट बोर्ड खंय आसा ते तूं म्हाका दाखय. आनी एडवर्टायजमेंट बोर्डाक ताका जर ताका परमिशन दिल्लें आहा पळय, ताका कोणाक परमिशन दिल्लें आसत जाल्यार हांवें कितें म्हणप, ते तुमी काडटले? परमिशन दिलें जाल्यार? ना परमिशन ना जाल्यार सुद्दां? परमिशन ना जाल्यार तुवें काडचेंच पडटलें. तुवें सांगूंक जाय ते कन्सर्न हेका, कोण काडना म्हणून सांगलां, आनी काडटा मरे सगळ्यांचे, रोकडे वचून काडटात ते. तुका दिसता? म्हाका तरी आतां खंयच्या एडवर्टायजमेंट बोर्ड हांगा दिसनात सद्या. ओके. आनी एक तेंचो आरोप आसलो की तांकां बरोवन जर दिलें खंय खंय आसा, वी वील रिमूव. बरें कोण कोण येता तांचेच आमी बरें. कंप्लेनी सुद्दां आतां 2च मेजर कंप्लेन आशिल्ल्यो. तकलेर पोल पडलेलो, तुवें पयला म्हापसा कोर्टा कडेन, हय काय न्हय? आनी तेन्ना तो केबल ना म्हणून तो 3य केबल आतां ते पोल वीक जाल्ले, पडपाचे आशिल्ले म्हणून ताजे वयले काडले मोठे मोठे येदे मोठे. जियोचो केबल बीन म्हजे कडेन फोटो आहा, कसो केबल वयर व्हेल्लो आनी तो शॉक येवपाचो ते जियोच्या केबलान, तो कट केला थंयच्यान आमच्या पोलाक. ओके. बट तेंचो आनी एक आरोप आहा, तांकां नोटीस बी काय दिवंक ना म्हणटा तुमच्या कडेन? तूं नांवां दी मरे, आतां हाडून तूं नांवां दी म्हजे कडेन, हांव नोटीस काडटा मरे. तुका नांवां तुका दिली ताणें वदळ नांवां, तुमकां दिवंक ना मरे नांवां. लिस्ट हाडून दी मरे, हांव नोटीस काडटा कोणाक काडपाचें, आनी तांकां सांगता इतले 2 वर्स 4 वर्साचे फायन पे कर आनी हें कर, नाल्यार काड म्हणून. बरें ताजें तुका कशें कळटलें पात्रांव? एक केबलाचेर ताजें नांव आहा, कितें म्हणून नोटीस दिवं? इतले केबल बांदल्या न्हय,
आता एक केबलाचे कोणाचे ह्या ताजो रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेता फाल्यां शॉक आयलो किंवा का आतां ते तकलेर पडला पळय म्हापसा पोल ताज्या तो आमचे कडेन झगडपाक आयलो किंवा तो मनीस पळय ओदोळ उलयला तो उजो लागलो ताच्या हेका बिल्डिंगेक तो केबल तेका लागून टच जावन तो कोण रिस्पॉन्सिबिलिटी घेता ताणी घेवप मरे ताका सेफ्टी हे सुद्दां ना सेफ्टी हे आसूंक जाय ताका आतां लिफ्टाक बीन कशें सेफ्टी लायसन्स आसता आमच्या इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टरान ताका कांयच दिवंक ना परमिशन इलेक्ट्रिकल इन्स्पेक्टर आसा पळय आमचो कुवेलकार गोलवेकार ताणें ताका परमिशनां दिवंक जाय दे हॅव नॉट टेकन एनी परमिशन फॉर ST लायन्स आनी ST लायना वयल्यान ते ओडल्या आनी खंयच्यान ओडल्या ट्रान्सफॉर्मरा कडल्यान ओडल्या ताका ताची परमिशनां जाय जर तेंच्यांनी परमिशन घेतलें आनी केबल घातलें हांव परमिशन घेतलें जाल्यार आमी एक तारखेक कांयच करपाचें ना मागीर ताणें आमकां आयडेंटिफाय करूंक जाय आतां कशें आयडेंटिफाय करतलो तूं म्हाका सांग हे केबल सर येते पळय तूं केबल तेंच्यांनी परमिशन घेतलें आनी परते बंचिंग लायलें जाल्यार मागीर तुमी कितें पंचिंग लायल्यार करता आमी काडटले तांकां परमिशन घेवन तांकां फक्त केबल ओडपाक आसा म्हाका दिसना अंडरग्रावंडान तुका तांकां केबल ओडपाक मेळटलें कशें तूं म्हाका सांग कशें दिवपाचें आमी सगळे अंडरग्रावंड तो वायफाय पळय मरे पोल बील सगळे अंडरग्रावंड केला मरे वायफाय पोलूय तांकां कित्याक करपा येना दे हॅव टू डू न्हय सो तुमी थांबा 1 तारीख पर्यंत सी देर इज अ हियरींग ऑन वेनसडे हय तुका कळटलें वेनसडे कितें जाता तें लेट द हियरींग टेक प्लेस ऑन वेनसडे वी वील कम टू नो कितें आसा तें सारकें रायट पिक्चर आनी कोणाक पळय आसा बाबा कितें आसा खंयचें कितें आसा दे हॅव टू गीव अस अ कंप्लेंट मागीर तुजें कितें करपाचें तें आमी डिसायड करता न्हय कोणें आमी ना म्हणलां कोणाचें काडना म्हणलां पोला वयल्यान हें करना आमी सांगलां न्हय सगळ्यांक पूण नॉट इट वील बी आफ्टर फर्स्ट दॅट तूं आमचे चीफ इलेक्ट्रिकल इंजिनियर डिसायड करतलो तशें आमी पॉलिसी प्रमाणे हे दोनी थ्रेट आशिल्लो म्हणून आमी काडल्या ते केबल तकलेर पडला आनी ताजें हेल्मेट फुटलें तुवें पळयलां काय ना तें म्हापसा थंय चलत काडलें 4-5 हे काडले आनी काय काडूं नाल्यार वी आर गोईंग ऑन फर्स्ट आमी कांयच करना ओके आनी तुमी काल एक आमचे सालसेटान गेल्ले आनी थंय पोलाचोय ताजो इश्यू आशिल्लो तो पोल पडपाचो आशिल्लो तोच काडले तेजे 2-3 ते थंयच्याल्ले पोलाचे काडले